1829 उलमा इकराम की दस्तखतों से एक पैगाम जारी जो जिहाद है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रियासत के तमाम कोशिशों का मरकज़ और महवर सिर्फ़ एक है, वो है कि एक खूबसूरत पुरअमन पाकिस्तान। और इसके नताइज बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ हद तक इफेक्ट। एंकर पर्सन भी होता है बड़ा मशहूर, आप सब जानते हैं। उसने एक रिक्वेस्ट है तमाम शुराए कोर्ट से इस पैगाम के लिए और इसको पाकिस्तान, ये हमारा पैगाम है कि हम क्या कर सकते हैं जिस हैसियत में भी हम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पैगाम पाकिस्तान की मुनासबत से यहाँ पे एक फ्रूटफुल डिस्कशन भी हुई और सेमिनार तर्ज का बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था, जिससे पाकिस्तान भर से हमारे मेहमान आए थे। यहाँ पे PhD स्कॉलर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे और रिटायर्ड आर्मी के डिग्नेटरीज़ थे। इन्होंने पैगाम पाकिस्तान के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स भी थे, टीचर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, साफ़ी हज़रात भी थे और लिखारी भी थे। बुनियादी तौर पर ये पैगाम पाकिस्तान आज से 3-4 बरस पहले की बात है, जब मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर थी। गली गली में इंसान का गला काटा जाता था और जो जिहाद का कंसेप्ट था वो हम एक दूसरों को मारने पे उस कंसेप्ट पे ज़ाया कर रहे थे। तो उस वक्त रियासत ने ये महसूस किया कि मुल्क भर के तमाम जो रिलीजियस स्टेक होल्डर्स हैं, मजहबी अकाबरीन हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमारे रिलीजियस, उनको जमा किया और 1829 उलमा इकराम की दस्तखतों से एक पैगाम जारी किया। और उसके क्रक्स ये हैं उस पैगाम के कि उसके अंदर तमाम तबका फ़िक्र, तमाम स्कूल ऑफ थाट जो रिलीजियस हैं, उन्होंने ये कहा कि रियासत जो जिहाद है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रियासत करेगी। तो पैगाम पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावीज़ है जिसके अंदर अमन है, मोहब्बत है, पाकिस्तानियत है और उस जिहाद के जो सरबराह होगा वो फ़ौज का आर्मी चीफ़ होगा और आर्मी जिहाद करेगी। फिर बदअमनी की ख़िलाफ़ बातें हुई। उन्होंने कहा कि बदअमनी, किसी को तंग करना, किसी की दिल आज़ारी करना, फ़िरक़े की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, ये किसी तो ना इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, ना रियासत की मफाद में है। तो पैगाम पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावीज़ है जिसके अंदर अमन है, मोहब्बत है, पाकिस्तानियत है और एक ही एजेंडा है जिसके अंदर मुस्तहकम पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब 75 वर्ष पहले देखा गया था और उस ख्वाब की तकमील इस दस्तावेज़ के अंदर मौजूद है। पैगाम पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नेशनल नरेटिव है। पैगाम पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी, तशद्दुद, दहशतगर्दी और इस किस्म की जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ है उनका एनालिसिस किया गया है और फिर उनके हल के लिए वे फॉरवर्ड बताया गया है। पैगाम पाकिस्तान वो कौमी कहानी है जिसकी बुनियाद कुरान पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दस्तूर पाकिस्तान है। तो ये 2018 में सदर पाकिस्तान ने ऐवान सदर से लॉन्च किया था। पहला मरहला पैगाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग थी और अब दूसरे मरहले में हम पैगाम पाकिस्तान की कंप्लाइंस के ज़रिए पूरे मुल्क में पैगाम पाकिस्तान से रिलेटेड मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ, सिविल सोसाइटी, दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रीजनल लेजिस्लेटिव बॉडीज़, उन सबको इंगेज किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में ये हमारी तीसरी सीरीज़ है। इसमें कल हमने कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में यूथ कॉन्फ्रेंस की थी, इसी तरह दुख्तरान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस वुमेन कॉलेज में की थी, फिर गिलगित बल्तिस्तान पार्लियामेंट में उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आज यहाँ पे थिंक टैंक के मेंबर्स जो है उनके साथ डिस्कशन थी, उनके साथ पैगाम पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन भी था, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। अभी गिलगित बल्तिस्तान के उलमा के साथ एक प्रोग्राम हो रहा है। तो ये अस्तूर में, हुंजा में और अपना स्कर्दू में, यानी ये तमाम इलाकों में एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तालीमी अदारे और यूनिवर्सिटियाँ इंगेज हैं। और इन तमाम कोशिशों का मरकज़ और महवर सिर्फ़ एक है, वो है कि एक खूबसूरत पुरअमन पाकिस्तान जिसमें डिफरेंसेस की बजाय
ڈائیورسٹی ہو، جس میں نفرتوں کی بجائے محبت ہو، اور جس کے ذریعے سے ہم ایک خوشحال، ترقی یافتہ اور متمدن پاکستان کے طور پہ آگے بڑھ سکیں۔ ہم ظاہر ہے ایک دم سب کچھ چینج نہیں کر سکتے، ساری تبدیلیاں نہیں لا سکتے، لیکن ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کوششوں کی کامیابی کا یقین ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑا رسپانس بھی مل رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغام پاکستان کے جو انیشیٹوز ہیں ان کے ذریعے سے کامیابی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، مگر جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو پیغام پاکستان اسی راستے کو یاد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تقریب آج تھی، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ایک تقریب تھی، اور جو پاکستان کی استحکام کے لیے، پاکستان میں اتحاد و اتفاق کے لیے، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اور پھر خاص طور سے جو شدت پسندی ہے، ٹیررزم ہے، اس تمام کو فائٹ کرنے کے لیے، اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے پیغام پاکستان ایک نئے جو ہے نا انتہائی خوش آئند اور پرومسنگ ایک پیغام کے طور پہ، ایک انیشیٹو کے طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ سامنے آیا ہے، اور اس کے نتائج بہت زیادہ حیرت انگیز حد تک افیکٹو نتائج اس سے ہمیں مل رہے ہیں۔ واقعی پاکستان کی استحکام کے لیے، اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے، خاص طور سے اس کا جو مرکزی تھیم ہے وہ جو نوجوان طبقہ ہے ہمارے ملک کا، ان کی سمجھ کو بڑھانا اور ملک کی ترقی کے لیے ان کے رول کو انشور کرنا۔ استحکام پاکستان کا جب تصور بن رہا تھا تو اس میں پورے پاکستان سے سینکڑوں ہزاروں علماء کرام کی خدمات بھی لی گئیں، تاکہ ان سے رائے لی جائے کہ مثال کے طور پہ جو شدت پسندی ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے نا دین ہمارا کیا ہماری رہنمائی کرتا، اسلام ہماری رہنمائی کس طرح کرتا۔ تو چنانچہ ہمارے علماء کرام نے بہت شاندار رہنمائی اس میں کی۔ تو چنانچہ یہ استحکام پاکستان کا انیشیٹو جو ہے نا لیا گیا ہے۔ یہاں آغا خان یونیورسٹی PDCN میں بھی ہم نے جو 22,000 لوگوں کی ٹریننگ یہاں پہ کروائی ہے، ان میں ہمارے علماء کرام بھی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہمارے کمیونٹیز بھی ہیں۔ ان تمام کو بھی ہم نے امن کا پیغام ہمیشہ یہاں پہ دے دیا ہے، تاکہ گلگت بلتستان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اضلاع میں، ہمارے علاقوں میں، GB میں، پورے پاکستان میں امن کی جو ہے نا وہاں پہ پریویل کرے، ہر جگہ امن ہو۔ اور یہ امن کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے گھر سے۔ گھر میں محبت ہوگی، گھر میں ایک دوسرے کے لیے معافی کا جذبہ ہوگا، پھر باہر معاشرے میں ہوگا، تو اسی طرح یہ پورے نیشنل لیول پہ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ یہ چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں علماء کرام کا جو رول ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کو ریکوگنائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں امن کے حوالے سے اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے۔